بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرمو حكم بينيغا تيلي موريتانيا فاينيكي حقتي او تنغدانا بيتي ادو خيري جلي جمان النخو ما جمان فالي يو يبسو غو فاينيكي حقتي o wan kuñini ke hakati kuñindenga yo tini alla ganna juma kala ngunte ke khairin kinoya alla ganna kisi do tangenya na saharo sufuninga yo watte kebe gadu walla onat alhoba kebe gadu walla nyagana kamna kala ngunte ke alla ganna kisi do tangenya o do islam ni lomu sudanga yo sahagant ku beni ma alla ganna sahanyangi danga alla gar ku beni kinyine manga alla ganna ne manyangi danga igido sam kitebe alla ganna nondo odisu kof mantondanga fenegefe yo mara mu hagatu mo hombe lenki juma aw ko juma ko tuku benige dangi juma su ogaren taw khadanga telenkake o walla tigana o mamana aged lenki ko tan ka koya kengeni sinu kurumba silamin sinu kurumba ko tafana o walla nyagana alla ganna nya sina wulilinginte alla ganna nya beciyen sine alla ganna nya khairin sine alhobani do wattu do hajuni do hammini beni gay alla ganni su dangin do ya jom do khairi yo kendangi en falle hadi ona mahamungu ono kawni simandi ono kawlo mun simandi nanti kawun sellande a joppe yo oku alhamdulillah kawe gibe su maha walla kawle me gibe su maha annan sellade mo ko sirondi ona daga barana ku sella yo kendangi en falle lenki hadi ko ta hore an alhamdulillah agomu juman ko tanya wala nyagana hakumbe ni go fayni khaw duwaw mun khay o khaw duwaw ni khayni khadanga alla ganu su duwaw ni laga yo lenki alla gado takkello soro beni on titini mukuni otini o kapallo monya otini o menjangunya otini oro munya otini o waqininya kungeni kengeni lit fedde kebe iga khililit yo fedde keketa alidun tokoke inshallah kubeni ogeri khellenki migedi fatam fansi kadanga lidigeni kebe asan kunte ganti gelli Mauritanie Senegal Mali sarere mesu kofo indatu kofo fi khoto nyani parce que kofo nyani sembende berni yo kofo ke armane tirindi saboru bari anganati angusoro kapa kegiri noge hari hadme ni na khane bane sudi toko bane sudi jamu bane sudi jukko anganati angu kensu kappa and kofme nokko begeni lit amunyini anokonya tere kilu golnyan kilu digamu fofo atongono ke lidno honya yo o wala nyagana alla ganna lidden kane lid anyangen kebe alla ganna anya ke timanda danga bare liddi mega kebe mulla dudanga ay meantu ona dua lidanga alla ganna anyan ku timande yo ona jongati Ismail yeli Ismail Jawara akefini lid khirsu nyawger ku ben khirlenki sun khirsu nya ay mena bangandi maro mundanga ana maro mun ku ni ken mana bangandi lid aga lid nokunga dahabe bismillah ya Ismail a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim baya mi odan kuyi odi television golnya lomo ado trinkano o wisusu kuni dambate ngayo hangira ko digamu no mo beya mukuni fetoya alhamdulillah hanyo wada ngay sobobu ketelen kaw tafana fi tafilla fi walla nyaga naka aganta nyango dang talegre amin ya rabbi yo duwana silam remme sudanga ga ogro sin krumba kebeya ado khair gannari amin ya rabbi aganna nyango dang ya sinebe ya wa jomnduro inshallah amin inshallah o gablawni kubeni ganronga alla ganni dangindo odanga jom ado khair ya rabbi inshallah yo ntoko niyeli Jawara ngabak bulli xanger ko mo be yo ngeni liddi coordinateur national ngaya Mortan jamane kia aya geni fofo geni liddi golnya ngano nya makati ak gollum krosinde nokko yo nsiki dono bang nawari yeli Ismail Jawara odan ciga odan mama ode lidde
soro biniga lidi fedde no odi su kuñi danga yo na daga kati o kapalle ma kengeni maro timera alaw ñanan ke to tuinte fesiri onan toksobe ngo bebe timera e wodam bismillah da ke kamma na maro mon kuñi an kanan sigiran ko fo ke no xam yo kiyani mbucitin na maro mun kuñi na ñakuñi fina andangol ñallo mundo sumpundo khatim bega television Mauritanie timera o khati gana o xama mana fin kapalle ma ngir ko mo xambe yer ka ñango dango kanya keta alhamdulillah rabbil alamin kiyani sumpundo khatin su kuñi lid xannano ngar no kusu ikket ñanta ko di ngarasu dina tatto ko mamme o wi kuñi o wi xantana ngé ko nga bébé timeriani je suis la déléguée des adhésions et suivi des adhérents au niveau de la Mauritanie nawari bébé timera odan tiga odan mama walla ñagana alla ganna golluku den kane alla ganna golluku timmandi yo onari yille kati coordinateur nga kengeni yeli Ismaila Jawara yo oga training kebe finano kenni ona maro musimandi alaw ñana émission beni geddangi soro ndi wori alaw ñana lenki ha ser kurum bayogo tengeno aga tunu lidgen kebe yo mulla anna filamane kana filamane kono danga lid maneni lid bon bayami lid atoko ñimeni ensemble pour l'espoir et le développement asoni kan kan ngeni ona kefi ogana kefi ona keti jikke kita ona da kane kangira kandiga muno mo be ko fonyan sembe ogana kefi al khalbo sembe kita o get sembe kiti nokusu mo get jikken kita o ket khad nanda kane mashallah yo lidi ku fedde begeni asimo ngiri ewa o yimulo mu nyam o yimuromu o yimuni soro benigi trendi France jamani mbangya yimak fana begeni simma o harem fana beget simma ayagen waljawara aga bak bulliya simmo ko adi bo katti yi kapallomo ma soro beni adiga domia simmo kil fay eti inan kawanta na fumbe be deberi gan kawant kebe deberni en tout cas girno kebe amana o girde bunga ya o jamanu ngaya yo khere maga gidma ya ngana fedde jopa ko ngana fedde wuni manger treki lutu manger golyan kitu khawtu ku golyan kitu wa idi fay men gan kawant golyan fumbe be kamaya yo ige taksilu be deberi en tout cas o debu no magir bange kia iti yonkin saha ago fofo kanan kia en harem rem maya yo iti yonkin saha aw nyano gana khajo jareni ya kha alaw nyana sel haroga jaren mo kebe foto wala khila fo kape yo ado filande ngen kebe ya kenni kharangen no kunya yo kharangen kano kumbegeni lenki yoga duna kebe ya angem khara yo aw ko ta fini ngam ko ndambe nyani bon a continue harangana ni anga gollu beni kam magana nyang krangu tega dan krangu tek fi yo aw ko différence la man neuroni na ngay yo ado sikande ngen kebea ken soxenya gidmo kanko o wotu nanti ni suru ngom xaya soxano nyano xa gel ganni o do soro ni ga soxono est-ce qu'il ga soxmo kite kebe kenya fi nom xaya malen ki dunaga de frari et soxmo ko ni changer fitar ni changer o xana fay igla wa changement de mo kebia nakata ngen kebia kenya ona mekef na me dema kati wa golinya nokuni ngaya ma wakati be keta kharangu ngana nya angana dugu kharangu ngai keta ona fer nya igla wa hari nokku nyana danga ngla stage kita mangla wa golle kita kundi men yo lidi golinya kitu kun quoi aya gani santé éducation ado agriculture ado insertion et l'intégration yo sore santé ke no kunku agen yonki saha o ganari no kusuwa ewa awgo debe no ona soro wutu kun kamani iga leader representant dono yani debentu nan koto ewa soro beni soro beni geri yo lidi kendo simo nyali ka gollu no kunketa awgo ni wal debe nyimme romo kitenya bari debe su yantu iga kebe mulla haju nga kebe ya yo kha anani kame magla woron ku golnyan kitu kunno ko ngaya yo santé ke no ku yimu ina fa debe no soro ku beni
igatu nanti miskino nyani Allah mo onyeka ewa onyeka kito nokuya yogoni wono ngana hari gana kaji igana dag doctorin ka ngaya wo ilanta jaren mo ko be gam fatanto walla himiran tel doctorin ka bawo na to e wa har consultation tampile go dana nyanti yogo maga aga yogo maga anti yogo maga yogo ken tampile gam maga ngaya daga e consultation Allah de berni ka yittu jonkon tamaga yo ken kala o nyan sobuwa akama ngaya wa aga nyana danga ko sakmo aga tele jare noko yo liditi kenyalanti gemme su o gadde bane noko moga tagallomo alla gar soro sunya tagallomo magar soro su e wa kofno kwa yo hayan sa hayan fabe an qawanto na hinnemia an qawanta ona medema surtout yonkin sahano yo finlande ngen kebe yonkin sa ken ko qadi aw nyana e yakare wo yakare ya anganari alla gana warje ke nyangandanga ya gelli an qasfana en tout cas nganari docteur nkake bawon lid odo e docteur kan nyangol yan domi odo jamane wa gatini gouvernement odo gol yan domi eta donc donc di golian domiya donc ken no kuy keta awgo anganari doctorin kan ngana nanti ke den worje nya kita lidi aywa docteur ni ku wallon lidi listing aya nanti ke yare ad worje kita ke khaso fulani malla gana jidanya ko ta ke be lidi su ken dam battenga e ga fofo gerer ken no nya nawt gelle analyse ni nya kati wa echographie ni nya wallahi tenda fotana ken nya yare suwa anya miskini anya banna yo si kandanga itinonga ewa fumbe begeni ewa sikande ngay jare keno ko kadi aw yonki saha aw nyana sere wo sereya selli e angana sahambula c'est-à-dire tension dan konundi wala ka tout de suite nanti il faut kanangir kede banda kede be évacuation sanitaire donc no ngay ken fré keta anganya banna nya miskine nya liddi wutandanga agana miskine gen keta liddi oya ni sikida e fofo gen nanta nyite nya analyse nya fofo yo xagana ni ban nangen keta wala wa am frère ki ngutanda les frais de transport wala sere gado agla wanjarna donc ke ngay keta o kukula wa andenne o gana nden keta selli ke ngati haymu gana sigdo me batamyu ke ngi fe xali de su kendam batte ngo gande man wawnu o ayswa aw ko debu lomu ku swa bon debu gobu on tasusu ko fo gobu e o wi nokku begen sel babia donc agana ni sel ligana di sere nangir kede be fulana dak sel babia lidiana ndenne angana di sel bab manga lidi ñu dukane sel bab ko kagana khadi annan dangi katino ak shotiere angana no akshot manga lidi ñu dukane yere khadi donc o ga sikki dam batte ngay mo be o ga deberni agam futanta yo o wi e wa tusi den khade berni nokku yogonya anani harangana nya banna nya gena ngani megla sikki du doa e angana khaji kara ali selbab mi kontanda nganna li no akshotieria alaw nyana khasini nganjiba yo kha e nokku yogo wa mankana bawon sellanganti jarandana siretu ken kala nyon sobo yogo liddi soro ngayere ke to paron ro aswangol nyan domia docteur ni nke fino jarandano nga ila tin wacci ta ki ngorna auto danda ke nokku flani nan tusi inan den kat soro be ni glaw jarande ke ya jarn mo be agam futanta yo ken xawi jarande ke nokko nga ke fini yo filande ngen nokku ke be xara ngen nokku nyani yo yel Ismail kato ga jofen kharange ki o maha mungudo yugo abada khan fon jirano maha o kapalle mangoere be beti mera bari adiga mun no honga lidwo ku sude ben khalid katle diga ku de ben il faut akaman nani angero lidia yo orin orono lidmentu yo kiani tami oda question mugo lidroye nga amo golle ge betrindi lidroye ada fami nyatrindi lidroye ada seberu nyatrindi lidroye ada muñu nyatrindi ada fige betrindi parce que ngebe beti meral lantrindi katanke ma min natandanga par exemple fedde o ma ngomul nallo naro fedde ko xummen fal na daga taxu nati ke fedde de nimisungro man ngere londi fedde ke janki ganye kebe ko wolo kube ga do yintudu ananye xa ambucron fedde ke fana nan xawintrina fedde ke mun fanma fedde ke ngana ro ngar mankit bake fedde ko ngana ro ngatonon timinni angana kentu fedde nganta tampini an kakati dem fedde de mantman an kagla fedde de mantike be ken nan simu ndan arawunya do gol nyanki tube kam makana nyo kume do bodi gan kem makangala wo de mantike ken ka wo de mana yoro yet ku nga c'est pas compliqué
sere so gana ri katta ngo gana fedde ke famundanga kenno ko mendo kenno ko kebe gamma kan sembe angala ke bagandini parce que sala kan ko lenyen afi ko foge no ger duran ko to sere so an kebe gamma ka keri tan nallo ay sala kan ko lenyen parce que ton miskino nyade man miskino kini minne ino kaniya miskino ko koni ni o yimmani parce que o sarano o mani do fapne gare xembe kungu tampi o yan tampi parce que ikunti ikun na kara iya xeno kuya o xaga yero xaya xeno sortaniya mais o suga na ke foga no kitun kini me nyebani o su jikken kani nasro donc kiyane yo ibe gana rono yimme anu fo atugana nga rontema angana ni rono anu fo nyatugana tugade ke afi ko fo hore geni keme yaga maka allonti keme ke ya duna wuyu an continue ken keme ya tugana wujune yaga maka allonti ken wujune ya duna wuyu an continue ken wujune ya tugana khasosu tampille yaga maka kunga allonti ken tampille ya angana ro tampille ke ban continue ken tampille ya tugana kha allantronti tampille lenki annati khumena ngornan ko mo fil tugana kente angana roti kebeta an semben Kenya parce que an kat Kenya bagande na khasosu an kam miskino ndemante o kunu Kenya ragana maka yo ibe gana tampile wujune tuga alloyinti anda khasunja tunya anga wujune tuga na afalle khaya piba anari fo kefe bon Allah worono par exemple angro fedde khaso sanga tanke no wujune ya tuga na ken wujune ku kat Kenya ragana nga mais yella ganari ko tamba ganati kewi ma ngumulla na doublé ken ko demande nya kha ken do cotisation ken tabana ngela wanyana wacha khaso nu wujune ya tugana mais lenki wala kumbena falla law montagne go kitangatu law yu mari miskino ndemante law wujun tamim bakke naro enveloppe nati lidde khade kero demande kesinga kha kendan ke nyima khasun tugade ki inta bana na wari timera yo yel Ismaila ona ile katanga fubega tengene gollubeni lidgi de berne o mulla ona jokidi ya bara andi yogo ni job yo voilà donc ni kharange nokunya kharange nokun khabe geno ge taxi de beri beri o karor wori kharango ay lenki aw ko fobegia bon fobegia ala nyan karo kuswan kharalo mon nokku kharangu ndano nokku ado kharalo mon sarano nokku waaw ni suswan tikitimia vane su nokku ngana yebe al khalb har kutunge mi yebe e waaw fo bakka kharalo mon danga e mako bi gam fatanta de berni yo ken nokku yiku lid simonti ina fer simma igla wa kharalo moku igla wa na sembe kini mako kebea ke diga sagen nankara na kharange mun nafantu yo lid idi fo de biraya geni voyage scolaire sine sugadu mogedi concours de beri on a mefrinde de ber lomnu naka anani classe de 4e année wala 5e année ke mefrinde lemne bega na bogu serfana wana ke ngutu ana rek franci ana khasonya dono yo agana daga harbatel khara bawana ngad ananga daga franci haranga na khirsa sigal lemne angana daga na fori angam doma wala anna fomu gangam doma muku e khadi surtout yigana da khadi gatel nokni ku benia nokko khorowani donc al khalbu e akaman khayket haragana yille magedi e wa mag to khayin ko la ken ko nanti en tout cas ke sine fulani ngidom tel france en tout cas ndike wori ken kama ngana wala imunne fe trende ke khumbene falla alla gana ken kama lit nokko yoga ma khak si magar ku ben wor dono nga agamu li khani meni lo e wa jamani kia ma dingra kia yo filande ni minya awko lenkin ke gana mugo nanti lemme a gagné ewa haraga na nyayi me ayani ewa igar concours de beri lemme nyanya premier kengi nya sara so ali ngandanga anya galina angana mu khad nanta lemme ger concours ke de beri ado lom nundu me frinde de beri ewa kar flanere membogo ala nyanat nyana ma hasda khan khamul la lemme ke ken na de beri donc ka kana ngani lemme ki khabe gen khara lema khawmul la i khana kita donc awko keta sara na kebe geni an sigidore min batte nganat khara ngana khara an kana ketri ganyana na ketelle bawon kera ga get kebe waran kaga daga na fenda an kana mewori lemne ki khabe gena courage kinna khaya akaman khaya wannan ke makaga lawa wa fokapa kharamu aga telkani yo kharangu ndano kanu kumbe geni ro ritongo iwi fatama ngaya aw nyana o kongo gilla kongo nanti jamani e olanti taxuno gatini man nanti soro beni ga yimman ka gira susu de ber ay jama ilanta susu de berni
ikat fo de berni o xana fo de beri amana feddu na fo de beri e wa jamane lomu xana fo de beri o kubeni har de lomu ko no ngata ko no fe no tongi ke bana gi maga ngala sikit fo go donc ken no kuyeta o xa fe nyana kharam mo geni kubeni ga dono o gide mana lomu gana yitelle mo na kharam mo geni deni walla ga directeur des écoles ni beni ga dono anani iga école ni ki gérer mo ko kebia donc ini fata manya yo kha omneri mo tu oni khabe ni directeur ni khabe ni khadeni i khaga na de directeur tan ni ngana mewori ido école ni kindaro école tan ni no ngaya igana wori kunga igi école ni ki sorgon mo ko bi lumu ko sorgon mo ko bina haql faraqi domia donc al khal binda yille aw ñano khada ngay so bobu e wa khagla munne fendo ke experience batte ngay yo leader ken khake fi gol ñan kitu ngay yo ado e wa kharangi ke no kun khabe geni allant ñana e an kharan dingira ngay anga taw no ko be taw fon tam maya manga ko be ke be no ngay so tamirente ñano walla gay wa bo ngoy fam ko sere fe yo leader ken khake fi gollu nanti mogel faire de beri en tout cas saragana nya l'école bania sinesu oglaw nya na école ke na fay na krosi ndunde ber nokuni beni o gan khawanta e wa ideberni c'est-à-dire classe be bogonte nya geni magana nyi keta table ya ganti ga taxuni kamaya mi tableau ni keto gan khawanta e wa foke pidanga e peinture no mo bea bon ageni fofo l'école nokunya ita yo lidiwi ke khayo usikidi batenga yo na ile kati bebe timera fubega tengene o mulla onatu lid aga jamanu be wala aga dubu be harange misuko Allah wi yogo ni kono dan yo kiyane lid ga dubu be aga jamanu be fina ajonga francia Mauritanie Sénégal o fay Mali lenki kha alhamdulillah rabbil alamin yo lid ga dubu be girma no ko lantu kun ko parce que gobu ñan alhamdulillah rabbil alamin ini girma khabana into gorgol into asaba yo gorgol parce que o ganati gorgol jaaji bi ne kap gorgol ya liddu gorgol liddu selba bi ni bang nawuto girma do buko ma fando buko liddu wonanga o gana girno wona daga bakel ni baake kat Sénégal do buko kunka liddu wonanga o gana girno wona daga Mali debe yogo yigati ndango logo on to mo gondo ken debe parce que beger golle ngori and arawi nya wurtele and simo nya wori wandro mo ngari dobori on tantu minnanke nanga antotu minnanke no mais annan sekoya golle kenal li ngandanga mankana wuta na ken sigandan debe o do wori ken debe bana yigati ndango logo afay kete khayi baga o dagono nga yeru ngedo khirsu khoroko o dagono nga machallah igeri kha debe ko yiga gol nyar mo kombe machallah antinu ko yimmanda ko ger gollu ko sigindi do bongo alhamdulillah rabbil alamin lenki jote sunto alhamdulillah o jote ngene kebe ken no dobun nan dakane o jote ngene kebe ken no miskino nan jariya o jote ngene kebe ken no romon karange nan dakane mais alhamdulillah rabbil alamin lenki o sondu mun ñaxli o sondu mun konta parce que o yaaka ngoy fini ngu jopene tel kaani o gari sim mo gombe o gari xan mo gombe ken ka khairu duro ñaan alhamdulillah rabbil alamin yo ku beni ga dobuku khada kha gollen tel katiya khanati o khana ka o kede ben bar ko fo sudi itere killo ñaan hagana ti debebe wacha comme coordinateur ngel ko mo gombe fu be ga tengene kharangen kille khantini khana ka o kharana kundwa ma khagani ni ga kharana mo gombe khana fo ka fi maha kharam mo ni be khagi denni da khani tugana ma fanka nyan ko khatuga yo kharam mo ni ko lawtini pour le moment o gara xembe o kharam mo ko deni fina o gatino yan wuto en charge kharam mo ni ku be gano kunu fanka ni nyay gar sorobe den no o ku se fe ngene ke boku Catherine kat debe nya kat sarano kat école ni khirsu be ga sikidi batte woni arayi o katoro mon kharangen krosin mendu o katatun mendu nanti lemme kaw kharangana wala ta kharangana katatun mendu nanti lemme kaw tel école wala tel école katatun mendu nanti lemme ke akilu nga kharangen wala kilu sangenya parce que ngana sigida lemme kharange fet nanti lemme ngi tel école mbana ndu wara dak école mais il faut que nan sigido kel lemme ne adag école ada manquet note adag école est ce ka woron classe adag école est ce ka kharangana donc ko gana daga o kati arayria o sumpundo khati nan sigido no nga parce que lenki debene lo muno nyama khumbene iya lin sigere ko gantere donc ko kati arayna yiglaw fini den kane mo ko kati arayna yiglaw kharangel lagan mo ko be parce que lenki duna kharange abana ndu sere su kema khara len ngam khara asu rono kharange ki am khara yon ki sahabe o gatina an fana ka kharange nyana kane angena fay khadi pour ko na talla sara no ko butun ko to pour ko na talla lo muno ko encourager or man de borod cantine scolaire ni nya sigindi
kun cantine scolaire no ri siginte ma wori siginte pour ko lomnu ko bane fere na nya bane fillo kharange ke na ketroni kilo parce que ke dulle ngana nya ngati ta ami est ce que ndiga mako law se fena khara hagim famu alanta ngana harta ko ntigo ya parce que noko ke fonte khayella garanya sukuba ngangi kebe ngante kebe kitto kan ngante kebe kitto école ngwacin sageri ni nsage baw ya nyin dukani angote ken kherinya nsageri ni nyitelo kan midi ngati ni ngitele pose no bar ngitele buri ga do kefe na yileri ni taxatele parce que ngi kebe murno ka bi ma école ke ngotin taxasi man ngati ni ngitelo ka ntoko école ke ngana ro classe nga xaram mo ngana kebe ko ni ndanga to kilo nya ke cantine scolaire be xaw gar de boro ma de borti kembano de borti lomnu kusuna nyabani parce que ngedan ke ndo yelo su gana tax yokubano gana yigi o kilo to kumbel falle nke gana daga jamam falle na daga no ko tare na tindanga kati do kati de ndeysaan iya ñi yokubane leki su fay ki gañere o ke debe nke xam mi ngay fo yeli akene ke debe law yeli xili yeli an minne anya fami gi logi ñu tugu naxu on ku su simana parce que tok souvenir nya liye nya naga tok no ma kalle aganto bakku no donc xarangi ke mun na fa ne ke ko do gana daga o ga kebe xotandin sara ko ma kenni ina bismillah ina comité parental ni ndobari ke ngeno ko debe sugadu khirse ina wutu ke nga sikido lo munu ko xarangi na wutu ke be gana konti ko kapalle ma ger ko moko be école kaniku iga sikidi batte igi fayni iga khibaru joflo xag la wi deman moko ke ogi deman ko ndogo pour ko suna keti nefen bak mashallah yo yampi ma jimu tanna mini fu be ga tengene ya harun ka ngosi mana sigraw ya harun ma ko fo ke no nga ewa comme angeni ya hare ona diga men kinanga yo alaw nyana lenki duna alhamdulillah wala wajiti ganni yugu nyana su mais lenki arko odo yugu kusuga mbana mashallah voilà parce que mande ken de bari nokku yugo wudu yugu xore ngi terenkene mais nokku yugo wudu ya xare nyankata timandin asante parce que na misale ngutu manga wacha nga daga mission ngi gidima xa ndimme ya xaru ya nyino yogo ni wudu wacci lanta hari moko kono yogo ni wudu yu muligi problème ko ni lanta kono parce que yugu nyani voilà parce que yugu nyani terinkana mais ngeme yakare nganare ko yonkin sa hakere par exemple logeto yakaro ko de mana jarere feke yogo na do dana ta ko tugra ngata lanta ko nan kindang nan tan tugranya lanta ko nan an kal yakare nan noko nyana ngalanta ken kono mais pour ko na ke tan de mana na ke nyago be ngeme yakare nyan katrin ta kan kan na se pandanga na tan nga nyana kunde nyana kitere bot ke kile loti ke kile parce que usu mun na fanya angana fay lenki yakari ngi be ñoo karni lenki igara ñi taxul jala ina bono man de ken do bari parce que imatu infection la man fo bucci ala wankita ana ñi ke infection ayal li nankeri serenti ma ngalawti ndike wordu wala ke wi nga sax mo ma mais lenki nke yakari ngana da ngana taxo katte ngana expliquer da ku men pala hari ngana puju fonne wori ngi teke mi ngi dag docteur ngori docteur ngi fetankina anga dag docteur kan ka sage femme ni ngura ngala wa moko ko ni da ku ka fete yugu ila wande mana donc o gere wor mo ko be yakhawra law ñu nokku yogo wono diga mu ñal ligene dinante yugo ko diga ngeti gaare gente rek be parce que o ku la wo be yakharu voilà o la yu wulu gi sensibiliser iga faamu no nante vraiment golle ke sax monte fotande donc keana kadi nawari timera ona ille kati o coordinateur fu be ga tengene lenki o do kharangen ko odi o mulla hadamar me allanti birena angeme yige ke hakite ma alla ged nyinye ke kinoe atona ona bira kama ona munne fante fini mbege kengen soxe ngosi mana odili duwori mashallah soxe ngoke fini programme idi manne deber lenki ige katti ku munne fante fini deben o to murtani ke finanu gidma ha gorgol iwu munne fenti soxo fini han manne tere kilutu hage katti kinyene ke nok yo ho angra komo ko be soxe awro soninkara beti ana ko tengo ma xisri gira ko fallenti ko do kismani soxona nat ke to sorfono di soxona o yum soxona ala nyana ewa haroro mu be xagar ni xana soxo soxona inshallah o maganya ewa soxmo bani ke makit bani ke aga telle wakati yogo duna kota suya duna kentelle hotel dabate angam daga dabate anan toko aga nan toko donc ambire mo ko kenta hatimen tatimene afertena maga yo kenoku lid idi simmo simma bawonu odo soro nyangol nyando me partenaire ni ngomaga na soro maga ku kan soro killenya idi soro killen qara soro kefino ya igel soro killen qara odni gidimaga ma sonin kara oga soro mo ko kebe ya o soro mo ko ke abre fa photo yo
oku tongile me nyani harbi tongile me kya finno yo kha Allah fotan bagan link aga ne tongen kaya musini ngono ngaya anani ke musi swata na loga frenga man na loga nanga wala ka naro si adana daga mustana ni mbogi na tracteur ninga anani kenke ngamel ne yaita andana daga wala ka nasita ka mayimya angu sokono serebe ge nyangen sokonto tongenya anga jimia angara nyaga saga tagon fonka may ke tadanga tel ngi simman to korni kende ber yo kengana fena o kanta korni kende ber kengono woni siri yo lid il ku so mo goni nanti o marso bana ka parce que anga sokono o marso kundumbanta anga sokono nyinye be ya nyinye ke tufina nyinye ke gara est ce nyinye ke asri c'est la gana asri fi amana angana sok folle agla surono Allah wa ferni simana angla wa jankrado ni loni anga nyinye ke jarna ke do ngana fofo surey agla wa biren agla bak angam lo mo ke be bon orni khadi o sokono mendwa waqti la manani o soxé anani xaxo ñani kamé ngana taxu njop waqti be kamé ngana kuti wona taw anani fertana ni xawono ngaya afet xaxo njimban gen sox waqti wala sokono ma e wa sine no nga sine ki xasun tam du fillo nga lit oti wala debernasu quoi on a fait sima au partenaire yogo lenki tina dang tajour a ganni ni ril tadamuna il forage naktikino ya il deberi banero jajbine na banero tashot na banero bulli na banero dafor khalom jikita yo afalleku odi jardin champ au tedeberi bullia kente on khil ko l'école nya soxno ko begen l'école ñani o yimuni fina o ku yimuni begati wona soron kharangundi soxmo ko o yimuni na kharano ngay fina parce que ala ñaro get kebe simma o gana joppa wala difficulté ni yogoni wala no ko ya donc kenya no ma ko leçon nya ke do har tatano gana noktana keta wona wa samé de berne finlande angati soro dangayti ke kille wara kede beri donc anyi mena de beri ya ina nguranga de beri anyi mena sigi ina nguranga de berni fina i khana ke jalni e finlande khadi i khana ri khadi anna ili formen khadi golle ke ya parce que andi so an me kam na ili formen golle ke donc o deber bulia e o ge deber wakati be ya wotin kine ndumbe yan bon ala nyana ke ngati angandu ko sere go danga nanti ke wakata law jinkita bulia angala te gore de berne ke me te gore angala wa e wa legim mfoga e nyigana ke wakati ya itina ndanga ala nyana ka andiga me ko kundu ngaita diga lungwan yo xodde beri o duwori e duna dun ko duwori yo khadi aw ke fini soxano ku xabe ni gen khadi ala nyana anken soxon tankara ke soxon tikara donc ot ken sunat gemi fukko nan kifiya ko fo mbana an katta sembe ngaay donc yagaru ko gana waru dobu ngay lenki coopérative féminine ni ngabungiya donc kunsu isu sunari teke no suna meñi teke no ngaya igar no diga golyan domia donc na soxmo ko ke koyiya i xabe geni xawo demante kara yo demante siri parce que teke ketel kani lenki lant mungun gi batte ngaya donc yagaru ni tigo ni mama no ngaya donc kido dem siri e alhamdulillah ori jaxtange nga makati e wa e fronto nga ya kendo aubergine nga aw ko ta fofo gen legi mum kem fo xaynya yo ani no ngay siri inshallah ko rana njo fe nak chotu ko nyana tom ket yo fini ko mo ko ni nyani mage jo fi inshallah mage jo fi inshallah yo bebe na ile katanga angotu golle nga na nyidu golle ke kili labante gana wuti transparence nga na nyidu ka golle ke odwori an kundunya fofo mo huntente an baranya o golnya to sembenya o ga biren o golnya to sembenya o ga jaren lenki hagari jardin ku beni deber allanda ku beni ga gene bakiya i khalsin ku be hakikita iri ni nyaman ne khadi yo ku khalsini be angar ko mo be jardin ku be gore deber ku khalsini be o kita har siron miskino ko hammini nya ku khalsini bogi kita afe ko nanto gi wuto ga tin nanto hotel kenya tin no khalsini ku bogi kita har si miskino nya fon ko no kum miskino ku be go ma ko dobu lampunto ngeni igi lanto du jarana yogo wono nglen ka nganka nga harangir ka hanga kebe ga nan tamma mais abuti ti no ke jarna nga man no gant ligim ke yim kinna nga nayiga donc ken ko te xawono o ger sim xado ma deborti gagande bana or debori xaditi nanti o yim gir ma xa o bucci telle wande dobu nga ko nati Sénégal ni wala Mali na hotel yitro mon ko bo man no yim ganti sokono dobu no ko yim na tono bakke o yim na yige bakkiya
voilà donc odi doborti ke ya pour ko yimu nakati fo xawuñi gano dobunga ona wasete l'amour nokutana hakati gebe anga jaxata ngi murno girma ko noko nganti kita an minni an futani ko banya pourtant yidu soxa pourtant yisigi de yeyi gerde bari man no xaganta me de burno sorondanga parce que fo xay yige ke bana an fo ñakap yonki sa hankati donc afi ko nan toga gaga na bande karo ko fillisu yade o gara gaga ha harsa arona kesi ke banga toga miskino jarno gi demante pour que debe ngatel kane mo ko miskino nga sutu no yimu ga surin demante donc or deberti ke yo fitana fube ga tengene soxe ke noku angana wori ko tambe fete ngana nya o jaxtangi ke walla o gujini o fotana walla o gujini est ce que kubeni ga siki jardin ke noko haw fo kinni idiga telli kani ma ibega mulla il faut kan na hobo ata bo honger ko nan dag mo ko be anta harsa odo coopérative ni ngol nyando men na exemple ngutu bulli parce que fina odo école ke de bornonya te ke do bornonya o buccitino na gagi fina mais sere su gera ke ngera ki tekerote angu kotindi ana nyi suwata antifi ana nyi suwata ndo fo ken do bari mais harago bono jarta ki ngana haraga na nyakilo wol kilo ni fili wala ki na nganda ka xana bireti ke xana ke nyi kana to ma o buccitino gaga nanga parce que an ken day ngolle ngara andan kan ngara andan lungnu ngara andan kinu wara alli kidi ndumbe alli sigi tenga teke an qari fo de bar dabati soit alli khara soit alla famo iga nyan mo ko be soit alla fa yiga jaxata ngende bar mo ko be an ka ko men fa la ngara ngokta na keta de bar donc o bucci lo ke ngaga nanga ngi jikka ngiran ka ke wara nga hammi ka ngira su wara ngede katoy o ka gala wande man te fonne ke bona ke nanga an ka dan kan na dagte ina wornante kati gini tele jaka khafufi donc kati gagné ke jardin sigini jak jardin ke amuna fan kiya machallah donc akhala ta ko kummen fa lagati ni kanda man do ka jardin kebe ko ganta nyana ko digger nyama ko parce que xara ngene donc or de borti kiya xaw ma de bori uniquement pour gagande wol ko de bori to sunan xara on a tole bakke o suna mun nefe bakke donc golle ken ke nawari on a ile katanga yel Ismaël coordinateur fube ga tengene amotu duna bireke wuci la mane nyan afet golle bana sange ngoy ona soy ona sanga est ce que dit ar ken ka kefi sange be geni afeti aga sobe bonondin o gana ta ko ga soyini ke kefi ni birenya bari serengana golnya nge tampi ange daga jofan dingira walla ange daga aminja ngumba idange sanga angotu kenga anke khumbe na ngana gilanga tele golnya aro amti mera bege wi butu angot kuntu bana yo wacha liddu mane deberi aga kum fini kha ko inu soro yo aw ke fini o gollu no ngaya sport ngaya fatambaki yo odi jopat francia finaya o ga no ko beya alhamdulillah yo sine sugadu o witru organiser dono ngay nantona khodande beri mena khangira ko mo be sangenti sobe bonondini angana ket sange ki tunu ange deberti kebe yo khoda ke o ma deberti nanti wonda ko tona balo ket mena ka tali ngoy ay o tona mi akuf wawonu o wor lenkia khoda foyani aga soron kapame france o ger wori walla soro beni ga dono awo golle ka donc waxti be oga meñini nanto nanta wona masala monan soy awo ku ngatini sel harigo ngi limitant to kunyani yo ha khoda ke ogana deberi yergi na exemple kinanga debu tammi ado tout en participer et d'habitude tampile de debu nakti ko mu participer tampile debe gana meñi nokko be mot soyedo sangiya angeda ka ko tasu man kaget serbane wora ngetu man do serbane ko masala ngam nyaatu haqulu namerak sel harange mu fo kita yime ko tasanga har sere kita turuma ken ko manget serbane kentu ken kama ngada haqulu ngato ko me turuma ken na dangi haga me tu sondo mu ngarono me mashallah aw nyaan so bobu khadi do no ngay o sankhinto nyaan kew doke yogo allah tini nke ken kora kete hari lem ni munallo soni karno ko ngay walla kora kete lem men nallo murtani ko no ko ngay keme ko daga na giri sange gana giri aga nay a khala urini ana ke fi soro ko ado soro nga metun fonne aw nyaan so boba ken kama ngay keta ado soro nga metunu ngam lanallo soni ko no ko kebe manallo gil ma ko no ko be manallo ko lo murtani ko no ko be a khadi gila wa ron meno iga golyan domia e fillan ngen kebe khadi surtout ma sikande
ogana meñi ona ket masalan domi gollu ku beni go max muga gollu ku beni kam woni xinta sere suma len ko fagiri tawere alla nya nyant so bobu yogo no terinka ananya so bobu ken kamam dom li dumu ka bada kamanari donc on xinta sere suma iganari ogana masalo gero gollu ko nanto ku gollu kam may yogo nari ala o nyana kama khalsintu max akama to waxtu max xa sembe ngoy anari ti golli isembe ngay yogo xawono ngaya alla dinya ewa to waxtu max c'est-à-dire simo suruntu max xa khalsingu max aglaw demandi yogo xawono nga ewa khalsintu max sembentey xa aray surungu max aglaw aray surunga la ewa wureya kedo suglaw nangol nya do gula munne fen do me mo kebe kedo fedde ke glaw tel do me fedde ke glaw tel kane mo be agam fatante donc o tourmande ber ni francia sine soit yirgi ewa o kallengoro khatanto ko jaglin ko yandu wutu yo ido gori la daga ewa final na yo machallah idi balonga ya passé mo be agam fatanta et surtout fitan wano ko ngay bay ami qui est encore beaucoup plus important o gannañ final jeune kota bi khirs khoro ben garantie machallah yirgi ala nyana sel vidéo nu ka ngedi wori vidéo ni di wori kha o makati koy ni maro munga voilà parce que o gediro télé ki akori yutu voilà donc khirs khoronte ser fana be ga mortan représentant francia ya geno ambassadeur nga ati et honorable député Katim Issa Mansega Diawara ati et association ni beni ga dono ngo gitu nante agnya soni karagnya fofo association so gitu odi khirson khri khirs gebete et odo dobu beni ga golian dome France no nyimmo ana ni nawtu gelli soro beni eluni ngaya e wa ité surtout debe be wagati no Aubervilliers wa wono do ko golian dum kunno partenaire nya isri e khirsu khoron susute haragana khempe kembana aussi munaf donc yo ona girno ona ile kati o jamane nyimme to tebe ke workshop ido lidna ha fanka ke est-ce que golluwo i golian dom lidi ganari nokusu bon fofonto ma on ki akon soronda fofonto ma fonga xama alhamdulillah alhamdulillah kebe go ma ya e dundira ko fi hadam rem dundira ko ngam ke fan gollu alqalb wallah fu gebe deberni ma sha Allah o gidaga nokku nokwa o gana giro daga debille me hotel kat khirsu nya fina o khirsu na me o kebe go mo ko idanga jamane kere lid o do jamane ngol yandomi o geri o da kati soro ben fanka nya fina fanka ki golyan ki tuwo ma o mulla ono jamane ndemte o ha mullo khana lotkiya fonto ma kayda khasembe ke ngoy jamane nga iwo deman siri odi jamane golyan domi nawd gel santé nokku ministère gobo di golyan domi kendo nokku tanani nga na misalenkini sine sugadu yirgi alla ged balaw ke beriti on alla nyaga nada dangi jomdo khairia o mketina infirmier ni deni khasine sugadu o wi jaranda no ngutero giden france ga telle ke yina foki fitwa ko ngay kunjara ndano wati ibie etanyani wutto danga donc o kuri aray keriti etan kana roti bi yogo khana roti ke yogo na roti ke o yimuni khana sigiti nokwa donc o do etanyangol nyando o yimuni bana on to fofo de beno graga nokko swa o do ewa aw ko taw do fanka nyangol nyando mi o tel kat fanka nyono mo ko ni danga gol nyan kitu be ni go mo gaya oni wari wureya e gol nyan ferani be ni go mo gaya o get simma mo ko kebe i khaget simma mo ko kebe ya i khana ke fo mo gaya kendi moni fay ke do gan kawanta gollu mo gide ber mo ko kebe oni de ber ko ndongay donc do jamane ngol nyando yo comme khado jamane ga gol nyando me est-ce que asimo nga khama wala khadi jopa yime nanti lomno go ni lenki odo fonnan kayu afo gebe lenki antu gollian ananya diplôme ni idukti kharangu gollenti ma fanka ke kha jamane ke yimma kurumbanga adi killu wuni iga fonnan kayu ndemana pour golle yo kubeni gali aderan beni gali duno honga fonnan kayu ngene est-ce que khadu foni ro fanka ke golle comme khadu fanka ke ga do sel harasimo nga xama khadi odi nditna simo ban ngitno foniria khadi deber odi deberi alhamdulillah on tini o
o jofe no kusabante xa e xamem o fo de beri angana fo laqe nguni bana ke voilà pourquoi bawonu jamane ke no l'école ni ogoni wi gatini école de santé ni iga soron formé ne iga ñana inda bokke l'école ya iga ñan jaranda no infirmier ni wala ka sage femme ni lenki liddi sage femme ni tammi pour kunya formé machallah yimu tammi yagaru ku ngana ni duktan formation lenki yimu fili dukta yimu sekung formation nga ya igana ni duktan wakati biya e itelle gollinya do liddi batinya amana o yimu ni oga intervention oga debu ja oga nokoni ko dingirani ko benia debu benia donc igana ri ketana debe yogo hari yagare ngana taxu tugura ngaya ako nokoni yogo ni demanda imentia donc wala fo to na den kende biya ke do wa iglawa deman mo ko kebia ke iglawa jidi mo ko biya gam futante donc ken no ko keta jamane nyan nyango danga bawonu hotel Katia nanti en tout cas sorongo ke finoya i khara i duguti kharango nga khayim ketna golle kita aka l'école ni nga hamaya aga formation ni deberni ku l'école ni al khal binda bu ko ni golle kita o gam makori mahala soro wuto danga donc ken no ko iketa o di od ken kita yo ado no ko be ngeti insertion et intégration ken no ko khabe geni o soro nga yogo warni na du khalifo nanti sel hagana kete stage kiti ndanga wala handa ket golle kiti ndanga bon leader comme association nyano tel trinindia o khatel nyaage yo nyaaga nangu inangu wakati ntanku yo wakati bi gono ko wallahi woni ya ron no ngayte yo yimo ko khadia o kontine nyaaga ndeke ba wono tampini jikken ngoyi angana ta ko yogo wure lenki yaga ma nyanga kumbene kala nyana na fo nyanga nganger kebe nyaagi am makita Allah fo tan kinna anani wa feti yanger kebe nyaagi donc wa kam on a ile kati bebe fube wala maro nan toksobe ko maro lenki ibe debebe gana wori igede oger kuben ko wacha akama ngomula lidna ndlo debeki akama nyime ani trindi ni akana trindi kengo lingona khaga gili nondono khaga ken trindi nde jaburu ma khanyan men ma khatinia sinesu on ku jama dobo out wala on ku jamano out yo walanti tin sinesu on ku dobo out on ku jamano out ala o nyane sinesu o sango ko re dobor ne kebe geno ko lid festival khore sinesu o fides ndoborni o yero ger kebe do bor jagiri ko yer mo ger kebe do bor dafor à travers kem fides no ko soro yogoni wona angatu yumullo na lidobu o lanti gillo gari ni debe kundu ay har debe nyimo gano xibaare mugo ila wurni no trindi royen mendu o xa Catherine mendo o xa gatone bak lidia o xa Catherine mendo debe ngaron lidia onate khadanga khabakati ke kilya khan ke ya doborni saran haqqe nyal kunga parce que l'entrin directement onate au déploiement de borni debenga ana nyi ken saran haqqe debeke mais debe suga do par exemple ori o wot nanti keme sere wono ngi intéressant to nyane kumo fili soro wono ngi intéressant to nyane tankarge ha demire me yor yumuli na lo lid man no ganti deman ona kitti ke fiya ona yogoni wutu wala ko formé ni yimme angana ñu ron lid dan ke ya doborni ambakati ke kilya londe ke kilya haqqati gebe o wutelu dobu yimme anani fides kefe anani kun kamane nyim yu qorto garne parce que yu mulliga gol nyandu lidde badde donc on a daga ko superviseur ni ngoma ka sel babi soro ngere khayi glaw gilli ko yeli mo ko coordinateur ko président anya nokko tinke anya nokko lati on est prêt à tout angano khirma bu khuntu te glaw te lorine kem fait problème su petit superviseur ni ku be go maka debe banga tang mulla ngarono wala yu khilwati kedde bu fulane iti yu mulliga ron lid wacce fini ñen mendo xadaga xani fay fine est ce que li de femme li diga trentane ko be est ce que de femme parce que l'entro noko ngema femme est ce que o charte ni mulla ila voilà est ce que o charte ni mulla donc yi kana dag debe ke xago charte ni mulla xago o gol yankitu mulla problème sunte golle ngan xaw ñaar mo ko bona ko na xada ku be gan xawri ni ñaxati golle ke no ko na ko xari joni kefe donc o ñaan kunno dobu yego ni du xadi ala nyane kunu duk mo sangu khore ke kana nyaya inari sange ngana hantina to umul khana le kha o debenga o gana ta ko khana kem programme ona tracé dobu kuru mo benga tu o gla wi kha kap golle ke parce que ngir woro ga fin fo nya kapé parce que fo nya soro falle asante fo gam ma soro falle wonto fo kapé donc fi ken gam sa nyeme du men voilà fi ken kundi alhamdulillah
o kane ñaganallah yo ona ille kati Yel Ismail o de kharangano o di ko duna ke lenki o sufet kharangano o sufeti soro beni gem khara yogo wo dia im khara kha yo fosono kharangano yo ku beni gem khara khadman ne ta khakin kunqa khonger ko mo biya lidino ko ngaya sere suwaga no ngaya place wa mo ngaya mashallah woni xintanti sere suwa o neex sere su golle kharangano igenari o ganatu nanti allah sikkino ko kebeya an sikkino o ganatu kharam bolin khawono ngaya akha foyo gono ngira ko falle mo be akha sembe ngum kha gala sikit foyo go akha na sikit ono ngaya allah me sere su duro to de toute façon anyana mo kharaya kha fo kan foyo go tu kebe gen kharangana tetu donc ko tayo kan khala ken kapo mo ngaya ke ragla o sudden kane mo ko kebeya gam fatanta agri superviseur ni be ko wacha wala sere suutu ke fet kharangana bana ba wona ngilla ngate debunya angati nantu lidi golle ni ki lidi golle ni ki l'essentiel c'est que hakle golle nyan ke ngay ken do kharangi inti killi fini ngi fam angadi lidi tere kitum fam andi lidi golle nyam mo fam ken to ko ni akete nangiri khana daga na soro ni sensibiliser yo wacha ke hakat ke anta baka khatrin la mane ma fube ga tengena kumbene khanmula mani simona kama khagela ulid khadur ko to kharfone kono la ngatan kama gati khawto ko falle bebe kemele bi kono simme gore be go ma gailenkia o mulona jarandi no quro selbabi mashallah jowe Allah gana jareka o mulnaro selbabi bon au centre de santé nya bawo maternité no mulla quand même jarandi no ko kiya wona khir katti yagare ado lemnia bravo bawonu oge taksindu be de bero wot yakandolo mun nga xota ben ko nga ewa o zone d'intervention soni karma e o gidma ko nga keta en général donc kenno quoi o terrain xore kita terrain xore on tu mungunda kama nga ya parce que akamandi kinoya e lidi vice président yani to ngene Muammar wal ani selba bin kenyani suraq ngeni donc kaw koy nant lidi fet soni kara fet fulli fet all fois fet lidin harem rem bana eta terrain qui à superficie ngeni 1000 mètres carrés donc vous pouvez imaginer le reste donc Allah ndanya odo khasunjatu inshallah wa odo wakati ko ni mahgadi nokko kewori kedo o gar soro ku beni formé na rigol nyano ngaya soro ku beni khadi o gira ko falle mo go be ger kranki tunde beri ay wana jarandi nokko ngeni xamani khagla mu ne fendo no ngay mo go be odo tangati ber do filla ne ngeen kebiya inshallah golle kebe de ber bulli amana teke be de ber dono mo gera me de ber gori laq inshallah mo gera me de ber tashota e Allah gan tiktime si boni ngay joye ma inshallah donc ku ke fino gollu en tout cas ku filli goni o gamula ni de ber joye ma Allah gan tiktime si wala nyagana Allah ganna anyan ku tin man ko si kande kebe kengen ko labe ke kille parce que ngir yonki sa hasu warando labe nya o dobo ko ha o assainissement do kengen ko labe ke ante kempena assainissement ke ma bag bande parce que nyanga ngudu c'est vrai kunglaw nyan fo mais compost ngawdo kengen ko o ga yigando kube do fi miso do kube so ga kube seddi kulaw nyan compost o nyunyo kube ga sokonti o ga lawi brandir mo ko boni brandir ke ngayam fo so go dag chimi ko ngutu o gerro nyinye ke aga nya sine nyana sin filanda kan takabirene donc ken ka projet ngoma khado ga renaro do boku na nyanga ko lono nga na grillage ni lono kuni no ko khoru nga kebe gene bouteille nyonaro yere kebe gene fole nyonaro do ke voilà kebe gene yigande nyonaro côté pour kona ke tonon bak wala ket nefen bak o dubu kana la bi yonkin sahanna dakane ki xawoma khado do ke karman taxande fube ga tengene golle su gadu manger khotani kite Allah har fonu kono da baka khotani be khagidi kitali sensibilisation nok golle suntu khot hadem rem men fam de nok e wakati go harando fongana ari ngana tun nanti e wananke ma nyetere nyime woy yogo wono ngaya awo e wa agana barta ba mangan kawaro ko donc no ngaya golle o golle to khot kenga fa hadem rem men ngana e wa nkinga kebe kam magar famta ala khalu haranga na khota be kita han solution ni kita yo o khota agebe o khota ngebe kita yo kha ki khota khoni c'est-à-dire na soni ken famundi ma na hadem rem men famundi yo golle ana khota ngeni siri
ke ngoma kaya ya alhamdulillah wanga golle no ngaya yo kota suko ani wa antallan qarana ya yo o gana bay ami qaranante onan ko anta famu kunda on famu kundunya khafet na to gatel bebe kha famu ke mo bania donc kedo bani sudi kille nyani kedo gla wa wana soro famu mo ko be gla ron o golle en kota nyimen ke ya ka ken falle ke alhamdulillah kota tan ni ngono ngaya na to kharsi no wala fotana no mais kun fet kota ni hadem remme ngabre no anga golliana kun ke fin gollun kota ndo fonga ya ko gana ketna fini ku famu ya kota fini na susu no wono digal legaru be gam maga ya hadem remme so khel katlit o bebe ci mera gira ko mo ko be di den sara kan kolle ngana gode bere sere suntay angati ngo golyani ni tugana soro be ni ga tugeni law nyana serla man bawon kun kamani ferante ko superviseur no kubeno gi kon sere gedi kangol le ngara angati nanti nangur debu naga ferante ke manget fokini ken falle kutten ken sul bénévole ni machallah yogo gili françani bien kutana yerana bien kutana giri yerana giri magana kasonya dono ngai godo bani lidinte bagandi nanta mbiye nyan ke walla ka keranji bangay walla ke fallanka akama khatigini kany machallah donc continue nanta khornali usuna ngolinya domia inshallah ma Allah garo den kane yo ado fitan ni beni gano ngaya kenni hade manga gollen kam forcément ma yogo gel wortu mo goya yo agana wortu mo go akama khana ko tu mo goya yo kunga kunke fin hade men togo no gonya yo kha ken hade men de mana kha golli anga avancer mo ko ke banga tella gollu ngi deber mo ko be agam futant o yumul kenya kitanga duwar golle suno gon seren sefente seren tan dinya kundan be kundo ay kon tefe donc golle ke anyi mena du fasiri wala kana golle ke fasiri donc non xabe geni en tout cas yo bebe o mulan kan ngar kat yakaru yo nga kebe ko nta yakaru ndanga nta xempene girma yakaru mbana ntin duna yakare ngal lolo bangew bangeya o murni maka khoro sunan ke fona nyabane parce que ngari yugo khoro su wori yakaru khoro yana falle donc khoro sunan ke fi ona me suturi ono kanin suturi ono romun suturi ono yep kompon suturi yonkin sa hake ka sangefe ono kitun kirme o glaw jaren mo ko kebe o glaw me ara ni mo ko kebe o ga me rono killi sirenga ona me dema alla ganno su jikkin kanin suronde o hamminde ke ata donc digam bege magata lid anga fifene anke nyan lid hada mere metiye nga anga fifene anga tren anga nyinye kam anke nyimma lid fe nanti wali yande créer ay lid fe nanti yeli yan coordinateur ay lid fe nanti be bien délégué ay harankenta ame anga lenki lid anyan lid ando kebe ngana katon kenya raga no kitu donc o murnu duna sumaka inali ongolnya inali o do bundene kane taxe ke asire nyani me fota no wona ga ken kakane ken ma o dubu kunanda kane o miskiro nan sutiri o yakun nan jare o rom mun na sahakita o rom mun nan qara donc gid mak nan dakane o ko hammi ke o muri en ke donc ke banan tanga kap sumpunda khatim maka khana machallah nawari o do khana wari maramu khakumbeni ga tele Mauritania fayni ke hakati o tin khadanga khanan nawari o khanawar no oger kon khadanga mo hombe gelli digame jopade o duwawni murno khamaha alla ganna duwanu kusuraga yo o walla nyagana lidga kebe kama alla ganna fo kefe alla ganna lid anyan ku timmandi o duwani danga o duwana kof kutun khadanga alla ganna asu timmandi bari asundoma asundo dege kane asundo bire mo sire asundo yonki saha sere allanti nyana anga birene anga tunanti annan kaw ke tere kil khulle awtu anga kaw jofene anga tele nokobe anani kille ke anga tunanta khulle nyani ifo kana kille ke awtu yo katanga jofene kilo khulle ke ha kilu tanani yani kilu lo munyane anga bakati ya katanga jofene kilu khulle ke o wala nyagana allaga na ke kilu khulle koyo o sukof manto o khati gana o khama mana ke hakati khagere hajundo hammini ngara khageri tering khageri sefekat soni kara mumanga nanti isuna menne munnefe bakake lid o wala nyagana allaga na kofon kusuden kane o tini maro mundanga allaga na jumariye koya allaga no taqallo soroben khadi odi worini ta huda khake kam odiga masalana fubega kati o kofonin delinde kane o kofonin birandenga o kofonin do yonki saha iyan dome ado o kharangu yo ketake o tin khadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.